हेलो आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल प्रज्ञाज्योति को। आज आम डिस्कस करिबा पेपर टू ओडिया सब्जेक्ट रिलेटेड किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विषय रे जे गुडे कि परीक्षा रे बारंबार आसे। ता पूर्व कही रखुची जे माने नेट जेआरएफ एग्जाम को क्रैक करबा को चाहउचंती सेमानक पई परवर्ती समय रे सिलेबस वाइज पेपर 1 और 2 दुईटी पेपर पई किछि वीडियोस मो चैनल अपलोड करिवे। आपण माने जदि से वीडियोस को देखिबा को चाहउचंती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे आसंते देखिबा हमर स्क्रीन रे प्रथम प्रश्न कोन रहिछि। लोक साहित्यर केउ प्ररूप बा फॉर्म रो भाषा अपरिवर्तित। प्रश्नटी आउथरे कहि रखुछि लोक साहित्यर केउ प्ररूप रो भाषा अपरिवर्तित। ऑप्शन गुडी के होछि प्रवाद, पशुपक्षी मूलक कहानी, दोली गीत, छटा। आपण माने ए सबर सठिक उत्तर देबा ପାଇଁ चेष्टा करंतु। जदि सठिक उत्तर जानिछंती ताहले कमेंट बॉक्स रे मते जणांतु। तो यार सठिक उत्तर हेउछि प्रवाद। जे परवर्ती प्रश्न को केउ ग्रंथटी नाथधर्म प्रक्षेपक ग्रंथ नुहे। आउथर प्रश्नटी कहि रखुछि केउ ग्रंथटी नाथधर्म प्रक्षेपक ग्रंथ नुहे। गोरे गीता, सप्तांग जोग धारणम, अमरपटल, अनाकार संहिता। सठिक उत्तर हेउछि अनाकार संहिता। परवर्ती प्रश्न एस्पेक्ट ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक गवेषणा ग्रंथटी काहार। ऑप्शन गुडी के हेउछि देवप्रसन्न पट्टनायक, विजय प्रसाद महापात्र, गोपबंधु दास, गगनेन्द्रनाथ दास। यार सठिक उत्तर होछि देवप्रसन्न पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न चर्या गीतिका गुड़िकरे केउंटी बहुल भावरे व्यवहृत राग। ऑप्शन हेउछि गुज्जरी, पटमंजरी, मल्लारी, भैरवी। यार सठिक उत्तर हेउछि पटमंजरी। चौपदी रत्नाकर काहार रचना अटे। ऑप्शन गुड़िक हेउछि बलदेव रथ, चंदन हजूरी, गोपाल कृष्ण, जदुमणि महापात्र। सठिक उत्तर हेउछि बलदेव रथ। परवर्ती प्रश्न राधानाथଙ୍କ तुलसी स्तबकरे केउं दुई ऋतुर वर्णन रहिछि। ऑप्शन गुड़िक हेउछि बसंत शरत, ग्रीष्म और वर्षा, वर्षा और बसंत, वर्षा और शरत। सठिक उत्तर हेउछि वर्षा और शरत। परवर्ती प्रश्न बुद्ध जीशुर मंत्र काहिबा काहि मोहम्मद खोदा सबु दिय आज बलि पड़िलेଣି मनीष होइछि बोदा। एई पंक्तिटी केउ लेखकंकर। ए पंक्तिटी होछि कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर जादूघर कवितार आसीछि। परवर्ती प्रश्न ओडिया नेशनलिज्म पुस्तकर रचयिता किए। ऑप्शन रही जॉन बोल्टन, गगनेन्द्रनाथ दास,
सॉरी ये 10 हो जाए दास हम जॉन बीम्स निवेदिता महांती यार सठिक उत्तर हेब निवेदिता महांती। नाटक अभिनय को केते भागरे विभक्त करा जायछि? ऑप्शन गुड के होछि 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग। यार सठिक उत्तर हेउछि 4 भाग। परवर्ती प्रश्न केउंटी नटवर सामंतराय पुस्तक नुहे? केउंटी नटवर सामंतराय पुस्तक नुहे? काल ओ कला, काव्य ओ कलाकार, गल्प नुहे समालोचना, मु किपरि गवेषणा कली। सठिक उत्तर हेउछि काव्य ओ कलाकार। आपण माने जदि जानिछन्ति काव्य ओ कलाकार पुस्तकटी काहार ताहले मते कमेंट बॉक्स रे निहाती जणांतु। परवर्ती प्रश्न सुरेंद्र महांती निज उपन्यास रे निम्न केउं ऐतिहासिक चरित्र को चित्रण करिसन्ति? ऑप्शन रही कृष्णदेव राय, खारवेल, कपिलेन्द्र देव, प्रतापरुद्र देव। यार सठिक उत्तर हेउछि कृष्णदेव राय और प्रतापरुद्र देव। परवर्ती प्रश्न मनी हुए धूप सम दग्ध हुई बाष्पजीवी हुई प्रणयर देवी पासे प्रणयर भस्म जीवित हुई उपरोक्त उद्धृतांशटी केउं कवितार एक अंश विशेष? ऑप्शन रही धूप, ईरानी किशोरी, आषाढ़ अभिसार, महानदी ज्योत्स्ना विहार। यार सठिक उत्तर हेउछि धूप। और परवर्ती प्रश्न रसकल्पलता काव्यर रचयिता किए? ऑप्शन रही कार्तिक दास, त्रिपुरारी दास, ब्रजसुंदर पट्टनायक, केशवराज हरिचंदन। यार सठिक उत्तर हेउछि ब्रजसुंदर पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम ये उक्तिटी किए कहिथिले? आचार्य वामन, पंडितराज जगन्नाथ, भरतमुनि, विश्वनाथ कविराज। ये उक्तिटी कहिथिले पंडितराज जगन्नाथ। परवर्ती प्रश्न प्रस्ताव चिंतामणि केउं राज्यर राजपरिवार कहानी? भावनगर, मालव, वसुधा मंडन कटक, रसाल कांचन। यार सठिक उत्तर हेउछि भावनगर। जीव परवर्ती प्रश्न को निम्नलेख लेखक ज्ञानपीठ प्राप्तिगत उपयुक्त क्रम दर्शाओ। ऑप्शन गुड़िक होछि सची राउतराय, गोपीनाथ महांती, प्रतिभा राय, सीताकांत महापात्र। सठिक उत्तर हेउछि प्रथमे गोपीनाथ महांती पाइथिले ज्ञानपीठ पुरस्कार, परवर्ती समय सची राउतराय, तापर सीताकांत महापात्र, तापर प्रतिभा राय। परवर्ती प्रश्न केउंटी रति मिश्रଙ୍କ नाटक नुहे? आउ थरे कहि देउछि केउंटी रति मिश्रଙ୍କ नाटक नुहे? ऑप्शन गुड़िक हेउछि अति आचंबित कथा, आस्ते आस्ते अमावास्या, गोटे वृत्तांकिबार सहज प्रणाली, चांचल्यकर।
ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଆଙ୍କିବାର ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହି ନାଟକଟି କାହାର ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୈତିତାମ୍ସା ପୁସ୍ତକଟି ସଂକଳିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାର ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର, ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବ୍ରତ ଓ ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ନିମ୍ନ କେଉଁ ନାଟକ ଦୁଇଟିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିତର୍କିତ ଅପରାହ୍ନ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରାଃ, ବନହଂସୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ଆଉ ବନହଂସୀ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବି ଗଳ୍ପର ନାୟକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ମଲ୍ଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି ମନ ତୋଷିବି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୋଇଲେ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ଲେପିବି, ଉକ୍ତ ପଂକ୍ତିଟି କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ବଳଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେଉଁ ଦୁଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ରୂପଶ୍ରୀ ଥିଏଟର, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଥିଏଟର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଥିଏଟର୍ସ ହେବ। ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଥିଏଟର୍ସ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଏଟର, ସାରଥୀ ଥିଏଟର୍ସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଥିଏଟର୍ସ, ସାରଥୀ ଥିଏଟର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ରବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ନୁହେଁ? ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ଅନ୍ଧଗଳିର ଅନ୍ଧକାର, ବିଷୁବରେଖା ଓ ଅନ୍ଧଗଳି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓ ଅନ୍ଧଗଳି। ଓ ଅନ୍ଧଗଳି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି ହେଉଛି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୀତି ସହିତ କେଉଁ ଦୁଇଟିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶବ୍ଦଗୁଣ, ଦୋଷଗୁଣ, ଗୁଣାଗୁଣ, ଅର୍ଥଗୁଣ। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶବ୍ଦଗୁଣ ଓ ଅର୍ଥଗୁଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 3, 5, 4, 2। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଦା ଡକାୟତ କାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରେବା ରାୟ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ଶିଶୁଗୀତକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ମନ ଭୁଲାଣିଆ ଗୀତ, ନାନାବାୟା ଗୀତ, ଶିଶୁଗୀତ ନା ପିଲା ଭୁଲାଣିଆ ଗୀତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନ ଭୁଲାଣିଆ ଗୀତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି?
ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଚିଲିକାର ଦକ୍ଷିଣ ତୀର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, କେଉଁଟି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରେମର ନିୟତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ହାଇଫେନ୍, ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।